Di pa kabadaya el mes del marzo, esperanzao que manada mga estudyante ken marcha. And we are talking about na mga estudyante ken gradua este año. El otro, avanzaya na otro level de eskwela. Como ya lang el mga na kinder para na elementarya. Na elementarya para na high school. El mga na high school para na kolehiyo. Y el mga na kolehiyo para na real mundo. Donde po na sila aksyon para tiyan na sila buen futuro y para tiyan na sila buen vida. No hay mas siguro mas alegre pa si pueda tumira dito yung refleksyon na espejo tabis titoga y dito yung graduation cup para marcha y para recibir dito yung diploma que resulta na dito yung sangre y sudor na eskwela. At last, finally, we did it! Hooray! 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 Gano'n man yan kahirap. Kiri man overnight, may problema. Bien peaceful di among lugar. Al llegar el graduation, syempre alegre kita y excited marcha. And having all that excitement, no pero también kita esconde el kada emotional kay baka hindi aman mirahan mga classmates y mga teachers. El solusyon ali, man junto ustedes man bonding y man adventure na un bonito lugar donde malaparaiso el dating. Estima 8 kilómetros el distancia de este na centro del pueblo. Un silencio lugar donde puede tu gozar el bien fresco aire. Pasa y sinta na limpio verde zacate. Iman relax mientras tamira con el mga sabana. Iman enjoy con el panoramic view del entero lugar na ciudad. Este el sitio Sabana Coco. Un mountainous area locaw na Barangay Dulian, Upper Pasanangka. Un destinasyon que ideal también para man-counteract mga stressful actividades na eskwela. After graduation, pwede ustedes aquí man recollection. O diba, mas bongga, mas relaxing, refreshing, and very maka-nature gate mga kamags. As you can see, the skies are blue and the mountains are green. Además, el grupo puede akita ng mga kwantos relaxing activities. Man set up tent, man selfie. O diba, I'm sure man tatag kayot na korason y pensamiento mga memorya de ustedes aquí. Overnight, después, queda sila de noon chiki. Arde sila puego kyo. Otro gayot el feeling si arriba tu na monte. Fuera del buen ambience, ay eksperyensya también tu el se llama air pressure. Tasintitudo tandungol tu, pero hindi tatarda. Necesita tu resolya más hasta man adjust el dito yung cuerpo na alrededor. Sila quien quiere venir de pueblo, quiere que man overnight, no hay problema. Bien peaceful de among lugar aquí. Asegurado que excited ya ustedes visita este lugar. Pero antes de ese, debe perfect el attendance de ustedes y man focused anay na de ustedes graduation practice, ha? Hindi kaya't perde el picture taking y selfie na mga okasyon, especialmente durante el graduation. Pero syempre, hindi kompleta el toga sinuway este de colores flores o corsad. Pero, tiene un klase de flores que tadura gayot maskin un año pa ay pasa. Si cosa se, ay sabi kita. El palabra corsage es un French word que te refiere a blossoms, como un rama de flores. Por eso, te llama sila bouquet de corsage. In fact, antes el ancient Greek tausa mga flores na casamiento por causa ta crecila kay el olor de mga flores ay previni mga malo espiritu. Usualmente, tausa mga corsage para indika un special gente na un special okasyon. Si antes tausa kita mga fresco flores, ahora tsanaya kita alternative para duragayot el usada del corsage. El Sinamay Corsage. Ahora, enseña kami con ustedes pakilaya a Sinamay Corsage. Mga materiales necesita 80 cm ribbon, 60 cm Sinamay ribbon, plastic fern, stapler, glue stick, y wire.
So, aura mga kamags, hunto kita kun Ma'am Arlene, kay insenya ka natin si Pakilaya Tase, Sinamay Corsage. So, hi Ma'am Arlene. Hi, Marion. So, let's start. Ahora enseño con ustedes Pakimoto hacer el corsage. Tiene kita ribbon de 80 cm. Después, mampold kita into 6 folds. Yes. 6 Left folds. and right lang to así igual ang kunele el size. Después, saka to 60 cm Sinamay ribbon. 60 cm Sinamay ribbon. Después, hace tu kunele, man-roll tu kunele pa adelante. Saka tu un alambre, ama tu kunele ansina. Asina tu kunele man-roll de roll. Saka tu scissor, corta tu stay. So, aura mga kamags, man-try tamen iyo. And then, asya tamen kita pilit el Sinamay ribbon. Debe mga kamags, careful gayot na glue kay ben caliente. Ansina ba, ma'am? Si. See mga kamags, este el finished product del Sinamay Corsage. Just like making Sinamay Corsage, ang sina también si dale kita regalo na di aton amigo y amiga na di ila special dia. Tiene passion y esfuerzo. Tapen saya tamen tuko sa dale regalo? Well, mga kamags, hindi ba mas sweet y much love gayot si personalized el mga kosas ka ay regala kita? Kumuya lang este mga cupcakes kay hindi lang sabroso ay dali kita twist para presentable y attractive kita. El cupcake es un jutay cake diseño para servir un gente. Pwede kita este man-bake na small tin paper o na aluminum cup. Pwede kita po na disenyo ng mga cupcake por medyo na icing y sprinkles kaya na diferente color. Antes, talan sila el cupcake 1, 2, 3, 4 cakes o quarter cakes por causa ng 4 ingredientes necesita. In the name of love and care, enseña kami pakilaya po na twist na un cupcake para mas personalized este que swak na okasyon. So, aura mga kamags, hunto kita kun Ma'am Sherry, kaya insenya ka natin si Pakilaya ta as a personalized cupcake. Ipone kita twist para mas bonggay elegante. Si dali kita na di aton mag-amigo y amiga o loved ones, diba? So, hi Ma'am Sherry. Hi Marian! So, tuturuan kita ngayon paano gumawa ng fondant topper para sa cupcakes. Para mas maging special siya pag ibibigay mo siya sa mga friends or relatives. Yes. Yung una natin gagawin is inimig natin yung fondant, tapos i-roll para gumawa ng ganito. So, cornstarch para hindi dumikit yung fondant sa kamay natin, tsaka sa board. Tapos inimig natin siya. So, kailangan mo ng rolling pin, tapos i-roll mo siya. Dapat medyo may force para uniform yung quad niya, thickness. So, ganito, pwede na to siya. Medyo okay na yung thickness niya. And smooth na siya. So, lagyan natin ng cornstarch dito. Tsaka ito, konti lang. Para hindi siya dumikit pag niroll natin. So, once may texture na siya, pwede natin siyang i-cut gamit yung cookie cutter para may shape. Tapos, syempre yung cookie cutter, yung size is depende sa size ng cupcake natin. I-roll natin ulit hanggang sa uniform ulit yung thickness niya. Na-roll na natin yung fondant, kakat na natin. Tapos, i-roll mo lang siya. Lagyan natin siya ng konting water dito sa edge. So, kailangan natin ng parang ribbon. Cut mo lang. Cut mo yung edges para straight. Dere mga kamags, largo el di aton pasensya, si taas kita koneste.
So, ahora mga kamags, po na kita el toppers na cupcake. So, we're done mga kamags. Este ya el finished product del di aton mga cupcakes with toppings. O, diba? Mas bongga. Akorda kita, hindi necesita caro cosas kita regala. Maskin cosa pa kita regalo dale na otro gente, el importante con sinceridad kita tadale con este.